जोड़ा आसबा इटा भी है 2700 ये नानी पिनी जन 2700 लंबा चौड़ा भी पूरा बढ़िया रहते 2700 टका कहले भी केस विश्वास देखो देखो 5-6 हजार टका साड़ी बेचे देखो मात्र इटा भी हमें सब वीडियो रे देखासी मुई खाली लंबा करी थी दउ छे जेटा तक भाइरल डिजाइन ए डिजाइन लाई बहुत इटा सब बेले हमर घर हमर पाके 4 पीस 5 पीस आसु थी हां आ चाहिदा भी हेती अछि आ वीडियो रे भी बेले आ खुला करके नहीं देखो इटा 7000 खुली देखे दम खुली देखे जापोती डिजाइन रो डबल धड़ी हां एटा ब्लाउज पीस वर्क फिर आसबा अरे तारा चल देखो केते भी लगे बॉडी देखो एता ब्लाउज पीस वर्क केना काम हिचे देखो पूरा यूनिक काम अछि बहुत बढ़िया दिसु ब्लाउज पीस वर्क में पूरा शूट कर जेती इटा आसी जीबा 6500 रे मात्र 6500 देखो ब्लाउज पीस वर्क केला वाला डबल धड़ी साड़ी विचित्रा हैंडलूम में घिनी पाबे समलर टिके देखो केना दिछ पूरा नवा नवा कलेक्शन आ गॉर्जियस कलेक्शन एडा तारा चल आ तार बॉडी देखो पूरा फोटोजेनिक साड़ी जेना ने क्वेश्चन इटा आसी जीबा 4800 मात्र 4800 रे आसी विश्वास न करो देखो 4800 रे केते बढ़िया दिसु साड़ीटा जे भी ने आंचल देखो ने नर्तकी में थई करी आडे देखो धड़ी रे गुड नवा स्टेट होचे आंचल रे धड़ी रे बढ़िया लागला तार फर्स्ट टाइम इटा देखली अब आसी जीबा 8500 सबको जुहार फिर थे स्वागत आम रेमुंडा विलेज आ गए नुआ वीडियो के गला हप्तार वीडियो आपने देखिए बहुत पसंद करते जेनटा कि है सम्बलपुर बड़ बजार विचित्रा भी नानी घर सम्बलपुर साड़ी वीडियो आजिका फेर के पहुँची गली न आजिका तो जानून बिहागर सीजन बेसी दिन ना स्टार्ट भी हो गलान बिहागर मैंने हेतिले बोली देखो बहुत आपण सम्बलपुर साड़ी परचेस करछन हेन देन कलेक्शन बेस्ट रु बेस्ट प्राइस रे आपण माने केनते घिनी पारबे काना घिनी पारबे से देखा वाले फेर पहुँची गली न तो केनता साड़ी अच्छे केते प्राइस मिल से आके देखमा तो वीडियो के बिना काटी कर देखो एंड तक बहुत क्वालिटी वाला आ बहुत सस्ता दाम रे घिनबे सम्बलपुरी साड़ी खास सम्बलपुर बड़ बजार विचित्रा मेहर हैंडलूम रो तो चलो वीडियो के बिना स्टार्ट करमा और देखमा सम्बलपुरी साड़ी आजर वीडियो रे देखमा एटा सब गदे दीचन पहाड़ बाकी देखो ए सब साड़ी माने एटा बछा बछा कलेक्शन आ याडा भी देखो कलेक्शन पूरा केते होचे कलेक्शन पूरा उल्दे ही होई देखो पूरा साइज भी ठियाड़ ना हिरा देखो केते सारा कलेक्शन होचे आपण माने एटा घर के विजिट करबे सब कलेक्शन देखि पारबे आ जेतकी जल्दी आबा सेतकी जल्दी विजिट करबे ए कलेक्शन पाइ पारबे याडा देखो पाटा साड़ी रो कलेक्शन याडा भी देखो बिहागर रे जेन लागसी दिया तो लगी आ याडा भी देखो पाटा सब प्रकार कलेक्शन ताकनो गुटे जगह अवेलेबल होचे आपण जल्दी जल्दी विजिट करू ने कलेक्शन नै पारबे तो जाओ ताकनो पैरा तो नानी फेर के स्वागत हमर चैनल रे नमस्कार आपण को ना दुकान ना मोर ना होचे विचित्रा मेहर हमर घरटा होचे बड़ बाजार सम्बलपुर हां समले मंदिर पाखे समले मंदिर न देखो जस्ट 100 मीटर दूरिया रे तांकर घर होचे आपण माने जदी आसुजन सम्बलपुर समलेश्वरी मंदिर के आसिले तांको कॉल करबे नानी जेतकी भीड़ थिला भी आपण मानको रिसीव कर आनबे सब कलेक्शन तांकर घर नोटा सब देखि पारबे जेन माने घर के आउचनटा आ जेन ऑनलाइन मगजन ताकले पठोजन कि ताको लागि पोस्टल रे पठे देसु देखो जेन ऑनलाइन मगाबले चाहूचन घरे थेक आपण जदी आराम से घरे पाबे टेंशन आ किछि नै टेंशन आ किछि नै न जेन साडी पसंद लागबा स्क्रीनशॉट करबे ऊपर देत नंबर रे स्क्रीनशॉट पठेइ आपण ऑर्डर करू आपण बेफिकर थन आपण निश्चित हिसाब साड़ीटा पहुंचीबा जे नथिले भी एटा तो जेन माने साड़ी घिनबार प्रोसेस बताना आज का केन कलेक्शन देखमा बियागरिया आज बियागरिया कलेक्शन देखामा टिके कम कम दाम रे देखामा आउ टिके गॉर्जियस कलेक्शन माने भी देखामा कम दाम रे गॉर्जियस कलेक्शन हां तो देखुन तो जाओ बिना डायरेक्ट स्टार्ट करमा देखमा सम्बलपुरी साड़ी पहला केने देखमा आज हमें 1700 रो किछि कलेक्शन देखि देमा आज कम दाम रे स्टार्ट करमा देखुन 1700 टका रो आरंभ हो गेलन देखुन साड़ी ए देखुन मात्र 1700 टका क्वालिटी देखो एटा तार आंचल आ तार बॉडी देखो एटा विचित्रा हैंडलूम रो देखो जा सम्बलपुर बड़ बाजार देखो मात्र 1700 रे आसी जीवा 1700 टका जहा के दरकार स्क्रीनशॉट कर बुकिंग करो इटा भी 1700 रे आसी जीवा 1700 रे केते बढ़िया कलर गुडे इटा भी 1700 रे आसबा इटा भी देखो 1700 रे आसी जीवा इटा भी 1700 इटा भी 1700 हो आउ भी कलर माने अच्छे 1700 रे इटा हेतकी हमें याते देखे देउछु आ भी कलर माने ई भितरे अछि आ भी कलर माने अवेलेबल अछि सेटा आपन मानको देखा ना हबार आपन विजिट करले सब कलेक्शन देखि बारो एतर जदी पूरा फोटो मागबे बेले भी तार आचल उरा पूरा फोटो नानी पठे दे आपन को संगे संगे रिप्लाई दिया हबा आपन मैसेज कर खाली करूँ व्हाट्सएप रे आपन को रिप्लाई केते जल्दी हेबा देखा हबा देखबे इटा डबल बॉर्डर रे देखुन लाइट कलर आचल देखो ये बढ़िया डबल बॉर्डर एटा तो 4000 तो हे दिबा नहीं इटा मात्र 2800 टोरे 2800 रे तार जुड़ा भी आसबा जुड़ा भी आसबा बिहागर सीजन जेतु देखुन जुड़ा भी पाइबे मात्र 2800 टंका रे डबल बॉर्डर
এটা দেখুন আমি পেপার বর্ডর দেখিলাম এটা তার ধড়ি वाला এটা আর তার কাম বি টিকে অধিকা আছে দেখুন না আচরে কলর কেনা ভরা হইছে এটা আসি যিবা মাত্র 2400 রে 2400 টাকা এত বঢ়িয়া হ্যাঁ এটা বি এটা তার জোড়া আসবা তার জোড়া বি আসি দেখুন মাত্র 2400 টাকা রে এটা গুটে দেখুন কেনতে বঢ়িয়া দিছি শাড়িটা এটা তার আঁচল এটা 2600 রে আসি যিবা মাত্র 2600 টাকা দেখুন শাড়ির বি জোড়া আসবা এটা বি তার জোড়া আসি যিবা सब बिहा घरिया लगी सब जोड़ा जोड़ा এটা সব বিয়া করিয়া লাগি সব জোড়া জোড়া আসি গলা না আপন মানে যেতকি জলদি আবা ভিজিট করুন ঢালা তার আঁচল এটা আসি যিবা 2800 রে 2800 টাকা রে দেখুন আসি যিবা এটা मेहंदी रे এটা কফি কালার ধরি আসবা এটা বি তার জোড়া আসবা এটা বি তার জোড়া আসি যিবা এটা সব অফিশিয়াল কালার মানে এটা অফিশিয়াল কালার মানে ঢালা তার আঁচল এটা আসি যিবা 2700 বডি দেখুন মাত্র 2700 টাকা রে তার বি জোড়া আসি যিবা এটার বি দেখুন বিহাগর সিজন লাই সব জোড়া জোড়া আপন মানে বহুত নেবার লাই পছন্দ করছন আর সব সেই শাড়ির জোড়া জোড়া অপশন রখিজন এটা হলা দেখুন তার আঁচল ব্লু কালার আঁচল ব্লু কালার ধড়ি আর লাইট কালার কম্বিনেশন রে কেতে সুন্দর এটা আসি যিবা 2800 2800 টাকা দেখুন তার বি জোড়া আছে এটার বি জোড়া আছে তারপর দেখমা এটা গর্জিয়াস দিছি যেটা গুলো শাড়িটা এটা হলা তার আঁচল আর তার বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া দিছি শাড়িটা পিনলে তো কলর কম্বিনেশন বঢ়িয়া লাগুছে তার লাইট কলর রে অফিশিয়াল কলর কেতে সুন্দর লাগুছে এটা আসি যিবা মাত্র 2700 রে 2700 টাকা তার বি জোড়া আসবা এটার দেখুন জোড়া আসি যিবা এটা গুটে দেখুন গুটে নয়া স্টাইলর নয়া ডিজাইনর আসি যে এটা হলা তার আঁচল এটা বি আসি যিবা 2700 বডিটা দেখুন মাত্র 2700 টাকা রে তার বি জোড়া আসবা এটার বি জোড়া মুই যেন পিনিছে এটা বি তার বি জোড়া আসবা এটা বি হে 2700 এই যে নানি পিনি যেন দেখুন 2700 লম্বা চৌড়া বি পুরা বঢ়িয়া রহুছে 2700 টাকা কইলা বি কেস বিশ্বাস দেখুন দেখুন 5-6000 টাকা শাড়ি বেই দিছে দেখুন মাত্র 2700 টাকা দেখুন তার বি জোড়া আসি এটার বি জোড়া আসি দেখুন যেন মানে নেবার লাই চাও সাং সাং বুকিং করো স্ক্রিনশট করি করি আর 3000 ভিতরে ক্যান্সিলে ব্লাউজ পিস নাই আসে এটা দেখুন কেসি তে ব্লাউজ পিস না আছে আপনাদের পুরো ক্লিয়ার কই দিয়া হইছে এটা লা আঁচল এদি ব্লাউজ পিস আসি যিবা ভিতরে ব্লাউজ পিস আসবা হ্যাঁ এটা আসি যিবা 3200 বডি দেখুন মাত্র 3200 কেতে সুন্দর লাগুছে ব্লাউজ পিস থাই করি দেখুন এটা বডিটা বি বহুত সুন্দর লাগুছে এটা তো আমি সব ভিডিও রে দেখাছু এটা টিকে আমি লম্বা করি খালি থুই দউছে 3800 3800 না সব ভিডিও দেখা আছে এটা দেখুন 3800 এটা দেখুন পেরে পেরে ডিজাইন আছে গলা থর পেরে পেরে ডিজাইন দেখাইছিলা যে সেটা অলগা ডিজাইন থিলা এটা ডবল ধড়ি রে এটা ডবল ধড়ি রে আসবা তাজমহল আসবা তাজমহল আসবা চল কোয়ালিটি দিচ্ছে কা শাড়ির দেখুন ডবল ধড়ির এই কোয়ালিটি শাড়ি কাহি দেখিবি না তুমি দেখুন তার কোন ভিডিও আছে কেতে সুন্দর লাগুছে আর ধড়ি ভিতরে বি দেখুন কাম দিকে দেখুন কেতে হেভি লাগুছে বহুত বড়িয়া লাগলা শাড়িটা এটা আসি যিবা 6200 6200 টাকা রে দেখুন এটা বি তার জোড়া আছে দেখুন বড় শাড়ির বি জোড়া 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 আছে আসবা বিহাগর সিজন দেখুন কালেকশন তাগুলো আসি গলা না এটা বি আমি সব ভিডিও রে দেখাছি মুই খালি লম্বা করে থুই দউছে যেটা কি তাকর ভাইরাল ডিজাইন এই ডিজাইন লাই বহুত এটা সব বেলে আমার ঘরে আমার পাকে 4 পিস 5 পিস আসুতিছি হ্যাঁ আইতা চাহিদা বি কি আছে আর ভিডিও রে বি বেলে আউ খোলা করি নাই দেখো এটা 7000 না খুলি দেখে দেব খুলি দেখে দেব হ্যাঁ যেহেতু তাকর ভাইরাল ডিজাইন আর ডিজাইন তাকর বহুত সেল আছে আজি বি 4 পিস আসিছে যে 2 পিস গলা ন 2 পিস গোলা না মাত্র 2 পিস আছে आ মাত্র 2 পিস আছে চল দেখলে আর বডি দেখো আইডিয়া লাই বলি ভাইরাল বি হইতিলে তাকর 1 মিলিয়ন ভিউ যাইতিলা শাড়ি লাগি ব্লাউজ পিস বি আছে ব্লাউজ পিস ডিজাইন वाला শাড়ি বলে 7700 রে 7700 ইহাতে আমার পাখে মাত্র 2 পিস আছে 2 পিস আছে দেখুন মাত্র 7700 রে দেখুন কেতে বড়িয়া সুন্দর ডিজাইন রে তারপরে দেখো আর ডবল ধরি আজি আমি টিকে খোলা খোলা করে দেখামা নুয়া নুয়া ডিজাইন মানে আসিছে যেহেতু এই যে সব খুলি দেখাবা ডালা তারা আঁচল আর তার বডি দেখুন ডবল ধরি দেখুন বেবি পিঙ্ক এটা কালার সবুথরে ব্লাউজ পিস মানে বি আসি যিবা এটা মাত্র 6000 মাত্র 6000 টাকা দেখুন কোয়ালিটি তারপরে এটা গুটে দেখুন ডবল ধরির আর গুটে বড়িয়া কালার গুটে এটা তার আঁচল আচার মানে বি সব বদলি বদলি করি আছে আর তার বডি দেখুন আঁচল মানে বদলি বদলি যে বহুত এটা বি 6000 এটা বি 6000 টাকা পড়বা তারপরে গুটে দেখুন প্রজাপতি ডিজাইনর ডবল ধরি হ্যাঁ এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ফির আসবা এটা তার আঁচল দেখুন কেতে হেভি লাগে বডিটা দেখুন এটা তার ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক কেন্দা কাম হইছে দেখো पूरा यूनिक काम আছে বহুত বড়িয়া দিছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক পুরো শুট করে দিয়েতি এটা আসি যিবা 6500 রে মাত্র 6500 রে দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক খেলা वाला ডবল ধড়ি শাড়ি বিচিত্রা হ্যান্ডলুম রে ঘিনি পারবে সম্বলপুর র বহুত জনাশুনা বহুত ফেমাস অনলাইন সম্বলপুরি শাড়ি বেপারি যেটা কি তাকর না হলা বিচিত্রা বেহের
आ ताकर दुकान ना हला विचित्रा हैंडलूम आ ताकर दुकान एड्रेस हला संबलपुर बड़ बाजार नियर समलेश्वरी टेम्पल एटा हला देखुन आंचल तार बॉडीटा देखुन डबल धड़ी रो क्वालिटी वाला डबल धड़ी तार दाम এটা 6000 6000 टंका मात्र देखुन पूरा लेटेस्ट डिजाइन ऑरेंज रे ब्लू एटा भी ऑरेंज रे ब्लू আছে এটা भी ऑरेंज रे ब्लू আছে डिजाइन মানে अलग अलग डिजाइन अलगा আছে তার আঁচল भी अलगा আছে দেলা তার আঁচল এটা भी है 6000 রে আছে তার বডিটা দেখুন এটা भी है 6000 टंका रे আসি ଯିବା এটা ছোট ছোট ফুল ফুল কাম হইছে आप केते फिनिशिंग आ केते सफा काम देखो छोट प्रिंट ऊपर एडला तार आंचल এটা भी আসি ଯିবা মাত্র 6000 एडा तार बॉडी देखो मात्र 6000 टंका रे देखो जे भी नेबे क्वालिटी वाला संबलपुरी साड़ी तार पर एडा देखो डबल धड़ी एडला तार आंचल এটা भी দেখুন তার ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক আছে দেখুন এটা भी গুড নষ্ট এর ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ऑरेंज রে ব্লু প্লাস ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক এটা আসি ଯିବା 6500 রে আছে এটা দেখুন মাত্র 6500 কাই খুঁজলে বিনা পানি রেট রে এন্ড দ্য কোয়ালিটি রে দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক তারপরে দেখমা এটা भी গুড দেখুন ডবল ধড়ি এটা হলা তার আঁচল কেতে শাইন আউজি দেখুন আঁচলটা পাট শাড়ি বাগি লাগুছি আঁচল आ बॉडी দেখুন পুরা পাট শাড়ি বেলা বা এটা আসি ଯିବା 6000 রে এটা দেখুন 6000 টঙ্কা রে আসি যাবা তারপর এটা দেখুন সম্বলপুরি র বহুত ফেমাস ডিজাইন যেটা কি তেলিয়া রুমাল কয়েছন এটা হলা তার আঁচল আর তার বডি এটা আসি ଯିବା 6300 6300 টঙ্কা দেখবে আর এটা মানে বহুত সেলিব্রিটি মানে দেখবে ড্রেস মেটেরিয়াল রে 300 ড্রেস মেটেরিয়াল রে তাকর এন্ডা ডিজাইন মানে থিতি এলা আপন দেখুন সম্বলপুরি শাড়ি রে পাই যাউছন এতে বঢ়িয়া ডিজাইন তে এটা দেখুন ডবল ধড়ি র পুরা গর্জিয়াস কলেকশন হলা তার আঁচল আর বডি দেখুন প্রজাপতি ডিজাইন থাই করি ডবল ধড়ি পুরা পাটো বর্ডার এটা भी ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক হেছি ব্লাউজ পিস র ওয়ার্ক ডবল ধড়ি দেখুন তাকন কেতেটা ভ্যারাইটি এটা भी 6500 রে আসিଯିବା 6500 দেখুন হেভি লাগুছে কলেকশনটা যে বি নেবে বহুত সুন্দর লাগবে দেখুন 6500 রে তারপরে গুলো দেখুন মিলন সফটওয়্যার ডিজাইন রে কলর টিকে দেখুন কেনা দিচ্ছে পুরা নয়া নয়া কলেকশন আর গর্জিয়াস কলেকশন এটা হলা তার আঁচল আর তার বডি দেখুন পুরা ফটোজেনিক শাড়ি যেটা না কোশ্চেন এটা সেটা এটা আসি ଯିବା 4800 মাত্র 4800 রে আসিଯିବା বিশ্বাস না করুন দেখুন 4800 রে কেতে বঢ়িয়া দিছি শাড়িটা যে বি নেবে পোষাবা তাহাকু তারপর এটা দেখুন কালেকশন এটা হলা তার আঁচল আর তার বডি দেখুন নর্তকী মানে নাচুছ এটা भी আসি ଯିବା 4700 রে আসি ଯିବା 4700 রে আসি আর এটা সেমটা আর গুটে জোড়া আছে তার ডবল পিস भी আছে দেখুন বড় শাড়ি 4000 জেঠন भी বিয়া ঘরিয়ারে ম্যাচিং টা পিনমু কইলে भी হেবা বহেন বহেন পিনমু দেখো যারা যেটা পিনছন যেটা বহনি বহনি भी পিনছন দেখুন তাকলে এই দেখুন ম্যাচিং কালেকশন আছে ডবল পিস গুটে জায়গা মিলবাটা বহুত মুশকিল এটা দেখুন বিচিত্রাপুরীর গুটে দেখুন রিয়ারেস্ট কালার লাইট কালার গুটে আছে এটা তারা আছে আর তার বডি দেখুন বিচিত্রাপুরী দেখুন এটা লাইট কলর রে দেখুন রেড বর্ডর আসবা পুরা মাছ বর্ডর কেতে সুন্দর লাগুছে কলর কম্বিনেশন भी बढ़िया আছে এটা আসিଯିবা মাত্র 5300 রে আসিଯିবা 5300 রে দেখুন বিচিত্রাপুরী পুরা এক নম্বর কলর তারপরে দেখুন যেটা কি এই কলর भी बहुत চাহিদা আর পহলা সরসি কলর দেখুন বিচিত্রাপুরী র আর তার মাছ ধরি মানে দেখুন কালারফুল আছে এটা তার আঁচল এটা भी 5300 রে আসিଯିবা 5300 রে আসিଯିবা দেখুন তারপর দেখুন ডবল বর্ডার রামাগ্রিন কলর পাটা ধড়ি সুপারি ধড়ি এটা হলা তার সেটা আমি 6000 6500 র দেখলা ডবল ধড়ি এটা মাত্র 5000 র ডবল ধড়ি মাত্র 5000 করে हां মাত্র 5000 বিশ্বাস না করে দেখুন মাত্র রামাগ্রিন কলর 5000 এর ডবল ধড়ি ফির রামাগ্রিন কলর র ব্লাউজ পিস भी আসবা ব্লাউজ পিস भी আসিবা দেখুন যে বি নেবে বহুত বঢ়িয়া আছে মাত্র 5000 টঙ্কা রে এটা भी আসি ଯିବା 5000 রে লাইট কলর দেখুন 5000 এর ব্লু ধড়ি আঁচল এটা হলা তার আঁচল আর তার বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া আছে 5000 রে আসি 5000 টঙ্কা রে আসি ଯିবা এটা भी দেখুন ডবল ধড়ি রয়েছে পিঙ্ক কালার রে আছে এটা হলা তার আঁচল আর তার এটা আসি বডি ଯିବା 6000 এটা দেখুন 6000 টঙ্কা আসি ଯିবা এটা দেখুন অরেঞ্জ কালার ডবল ধড়ি এটা সুতা ধড়ি আছে এটা হলা তার আঁচল এটা আসি ଯିବା 4300 মাত্র
हां मात्र 4300 रे आसी जीवा डबल धड़ी 4300 रे एटा सिल्क बॉर्डर नछे सूता धड़िया इटा सूता धड़ी एटा सूता रे आसबा सेटा पाटो बॉर्डर आसबा इटा सूता बॉर्डर सूता बॉर्डर देखो मात्र 4300 रे जे डबल बॉर्डर पूरा एकदम क्वालिटी होछे तारपर देखुन एटा उडे एटा तारा चल आ तार बॉडी देखुन ग्रीन कलर ऊपर আছে बहुत पूरा हेवी इटा 3700 रे आसी जीवा 3700 टंका रे देखुन तारपर एटा उडे देखुन कलेक्शन एटा ला तारा चल आ तार बॉडी देखुन इटा आसी जीवा 4000 टंका रे देखुन एटा हमर पाखे आउ भी थान डिजाइन माने अच्छे नुआ नुआ डिजाइन रे पेपर बॉर्डर रे देखो स्टार्ट हैला मतलब सब नुआ नुआ डिजाइन माने लेटेस्ट कलेक्शन रे आला तारा आंचल इटा आसी जीवा 3400 टंका रे आसी जीवा देखो तारपर एटा देखो केते बढ़िया जे कलेक्शन रे आला तारा आंचल इटा आसी जीवा 6000 टंका रे देखुन केते बढ़िया जे कलेक्शन टा एडाला देखुन तारा आंचल इटा पर्पल कलर रे मेहंदी कलर रो बॉर्डर आ आंचल आसबा कलर भी शाइनिंग आसुची इटा आसी जीवा मात्र 4000 रे 4000 टंका रे आसी जीवा देखुन एडा उडे देखो इटा उडे शाइनिंग रे आसबा डबल कलर मल्टी कलर रे एटा अछि आंचल देखुन ए नर्तकी में थई करी आडे देखुन धड़ी रे गुड नो स्टेट अछि एटा आंचल रे धड़ी रे बढ़िया लागला तार फर्स्ट टाइम एटा देखली अब आसी जीवा 8500 रे आसी जीवा लेकिन दिसु जे भी अंदर डबल सफ्टा रे अछि देखुन 8500 रे जबरदस्त क्वालिटी शाइनिंग भी आसुचे तार पर एटा देखमा डबल लहरी सफ्टा आमे तो जल्दी जल्दी स्पीड रे देखे दो जो आपण माने तार पूरा फोटो मागबे जे जेन साड़ी रो बेला आपण संग संग दिया बाडा देखुन तारा चल इटा आसी जीवा 7600 रे आसी जीवा मात्र 7600 रे देखुन डबल लहरी सफ्टा इटा गुटे आमे देखमा माने पेपर डिजाइन रे इटा नर्तकी इटा नुआ नुआ कलेक्शन माने आजी आसी छे जल्दी जल्दी आसो ना नी जाउन इटा एला तारा चल आ तार बॉडी देखुन पेपर डिजाइन रे नर्तकी बॉक्स डिजाइन भी है छे बॉक्स डिजाइन भी है छे बड़ बड़ साड़ी जेंदा আছে हेंदा साड़ी दाम बहुत कम पड़ इतार 4200 रे आसी जीवा 4200 टका देखुन से 8-9000 टिया साड़ी जेंदा আছে हेतिर काम थिला देखुन मात्र 4200 टका रे एटा घिनी परबे संबलपुर विचित्रा हैंडल रो आपण ऑनलाइन भी मगै परबे एटा देखुन जिने साड़ी पसंद ल आपण जेन थिले भी मुंबई दिल्ली कटक भुवनेश्वर बेंगलोर जेन थिले भी आपण मगै परबे देखुन मगोड आपण सही सलामत पठाबा डाला तारा आंचल आ तार बॉडी रे देखुन इरे चौड़ा बॉर्डर रे आसी जीवा चौड़ा 4300 रे आ तार ब्लाउज पीस भी हंता चौड़ा बॉर्डर आसबा एड की चौड़ा बॉर्डर 4300 रे हां देखुन विश्वास नै लागे देखुन 4300 रे देखुन केडे चौड़ा बॉर्डर थिला संबलपुरी साड़ी आपण माने घिनी परबे संबलपुर रो ऑनलाइन ऑफलाइन दुई माध्यम रे विचित्रा हैंडलूम रो तार पर देखमा एडाला तार आंचल आ तार बॉडी रे देखुन केते प्रीमियम लागे आसी जीवा 3700 मात्र 3700 टंका रे एडा भी देखुन डबल धड़ी रे अछि एला तार आंचल भी देखुन केडे हेवी अछि झोटी झोटी डिजाइन है छी झोटी अछि बहुत शाइनिंग होचे इटा आसी जीवा 6000 टका डबल धड़ी रो प्रीमियम कलेक्शन इटा भी गुटे लाइट कलर रे अछि डबल बॉर्डर इतार जोड़ा भी अछि इटा डबल पीस वाला भी मिलीबा देखुन डेरेन जेठा नोन की आपण बहनी नोन जे भी नेबे बढ़िया बार देखुन बिहागर इतार आर गुटे पीस भी अछि आ गुटे पीस इटा भी आसी जीवा 6000 टका तार पर देखमा डबल सफ्टा देखुन इटा देखुन पतला धड़ी रहछि जाके तर में पतला धड़ी पसला से ताकले केडे हेवी काम जे देखुन झोटी काम इटा हला आंचल रो आ तार बॉडी रो काम देखुन केते हेवी इटा आसी जीवा 7700 मात्र 7700 रे एडकी बोर्ड डबल सफ्टा थे डबल सफ्टा नुआ डिजाइन रो सफ्टा अछि नुआ डिजाइन रो सफ्टा थे देखुन 7700 टका रे तार पर देखमा
डबल लहरी सफ्टारे बेबी पिंक डबल लहरी सफ्टारे बेबी पिंक कलर एटा हला तार आंचलटा देखुन पूरा ब्लू पूरा पाटर जेनता कलर आसी एंता कलर अछि आ बहुत सुंदर दिचे साड़ीटा इटा आसी जीवा 8500 8500 टका देखुन केते जबरदस्त क्वालिटी तो देखला हमें कॉटन साड़ी जेहेतु बिहा सीजन आपण मानकर डिमांड बेसी रहउछि जे पाटो साड़ी रो कलेक्शन कम दाम रे देखमा तो जाओ पाटो साड़ी रो केतेरा कलेक्शन देखि देखमा एटार तो प्राइस माने मेंशन नै करा होय आपण माने आसले पूरा होलसेल प्राइस रे लागबा देखुन पाटो साड़ी माने ए देखुन बमके आ बांधो काम बमके काम हिज नै नहीं नहीं बमके आ बांधो काम दुइटा हिज आ केना शाइनिंग होछि देखुन मिक्स है कि प्योर है आपण भी जान एटा मिक्स पाटो है लेकिन प्योर बाई दिछि प्योर बाकी पूरा शाइनिंग भी आसु छे टेराकोटा रा हेवी वर्क है देखुन बहुत कम दाम रे आसीबा आपण माने आसुन थोड़े विजिट कर नोन तार पर देखमा परफा डिजाइन एटा गुडे अछि एटा भी बहुत गॉर्जियस दिसु जे डला तारा आचल आ तार बॉडी देखुन कितने बढ़िया शाइनिंग हो जे जिन माने भी घिनवा ले चाहो जाके जिना पसंद हो स्क्रीनशॉट करी ऊपर दिया दिबा नंबर रे स्क्रीनशॉट आप पठोन ऑनलाइन ऑर्डर करूँ एडा तार आंचल आ तार बॉडी रामा ग्रीन कलर रे अछि रामा ग्रीन कलर रे अछि सब नुआ नुआ कलेक्शन माने नुआ नुआ डिजाइन माने अछि एटा मेहंदी कलर रे मेरून आसबा आंचल देखुन पहला साड़ी जेन देखिन हेंदा आंचल अछि एटा बॉर्डर रे जेंता थिसी एटा माने आंचल रे एंता आंचल रे हेंदा काम करा है जे बहुत हेवी लागु जे एटा देखुन तार आंचल अब बॉडी देखुन पूरा केते बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन हमको से डिजाइन थाइगरी आपण माने घिनी पारबे विचित्रा हैंडलूम रो पाटो साड़ी बना देखुन बहुत कम दाम रे खोजबे बेले भी कहीं ना पान एति कम रेट ताकोन मिली जिबा आपण नासुन ऑनलाइन घिनी पारबे ना ऑफलाइन एटा प्राइस माने आपण को स्क्रीनशॉट करके पठाबे तारो कोहाबा डाला तारा आंचल इटा हमें देखे देला सब मिक्स पाटो हां इटा सब मिक्स पाटो देखे देला एहा जे हमें प्योर पाटो रे टिके देखमा एटा परफा डिजाइन अछि देखुन मिक्स पाटो लेकिन प्योर पाटो बाई दिचे तार पर देखमा देखुन प्योर पाटो देखले ही जना पड़िबा तार कंट्रास्ट के देखुन एला तार आंचल एटा की खुली खुली देखाउ जे आपण माने आसबे बेले एटा पूरा फोटो मागबे बेले आपण को पूरा पठावा एटा भी गुड देखो टेराकोटा रे कितने बढ़िया पूरा कलर अच्छे एटा लतार आंचल आ तार बॉडी देखो बहुत यूनिक अच्छे बहुत गॉर्जियस दिखिए एटा लतार आंचल आ तार बॉडी देखो एटा प्योर पाटो रे अच्छे बहुत चीप प्राइस रे आपण माने घिनी पारबे पाटो माने विचित्रा हैंडलूम रू संबलपुर बड़बड़ा रे ताको दुकानडा अच्छे एटा आंचल जेन माने भी आसुचन ऊपर दिया तो नंबर रे कॉल करके आसबे जे आपण पूरा रास्ता घाट सब बता हेबा देखुन प्योर पाटो कलेक्शन एंटीक कलेक्शन ना रियरेस्ट कलेक्शन खोजबे बेले एटा तो देखुन एना दिसु ये देखुन डबल धड़ी टाइप रो अच्छे प्योर पाटो एटा तार आंचल एटा तार बॉडी देखुन केते हेवी लागु जे आ एटा देखुन माछ धड़ी अच्छे देखो बहुत कम आसिया खोजबे बेले भी कहीं ना अपन माछ धड़ी रे तार पर एडो देखुन प्योर पाटो बॉक्स डिजाइन रे अच्छे एटा लतार आंचल इतरा ब्लाउज पीस रे भी हंता लाइन लाइन काम हिच ब्लाउज पीस रे भी लाइन लाइन काम बहुत बढ़िया लागसी एटा जेन माने भी नेबे देखुन प्योर पाटो रे अच्छे बहुत बढ़िया सुंदर दिसि जे तार पर देखमा डबल बॉर्डर रे देखुन सफ्टा डबल बॉर्डर रे सफ्टा डिजाइन पाटो देखुन केते खास दिसु ये साड़ी देखुन प्योर पाटो आम कोसी डिजाइन अछि आम पतर डिजाइन रो एटा ला तार आंचल आ बॉडी देखुन प्योर पाटो रो देखुन प्रीमियम कलेक्शन ताकोन मिली जाउ जे आ बे कलेक्शन सब भरी छे हम तो गुटे वीडियो रे सब देखाबटा पॉसिबल नै से हम केतेरा
बछा बछा कलेक्शन देखे दउछ आपन घर के विजिट करबे ले सब कलेक्शन देखि पारबे इटा देखु केते बढ़िया दीचे कलरटा एटा मिक्स है मिक्स है एटा मिक्स है लेकिन प्योर पाटा बाई दीचे देखुन डाला आचल आ बॉडीटा देखुन बुढ़ा बुढ़ी डिजाइन अछि पूरा मिक्स है लेकिन प्योर पाटा लगे फील आबे आपन को कहि कर दिया बा केना मिक्स केना प्योर आपन जेन में जानि ना पर मिक्सटा कम प्राइस आबा प्योरटा इटा प्योर पाटा है এটা পিওর পাট হয় এটা লাতার আঁচল এটা তার বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া কলর আছে এটা তো পাটর কালেকশন হলা বিহাগরিয়ার কালেকশন সব আছে না अवेलेबल सबु अच्छे इटा कॉटन साड़ी माने भी अच्छे सबु বিহাগরে যেটা দিয়া থা লাগি লাগছে दिया थवा लगी अच्छे इटा भी अच्छे कॉटन साड़ी माने अच्छे बहुत कम दाम रे এটা सबु घर के आसुन जानबे रेट माने भी कहेमु आ माने व्हाट्सएप रे पचारले भी हमें कहि दे व्हाट्सएप रे पैसा मैसेज कर दे आज जेन माने बिहागर লাগি लाख 1.5 लाख सामान नेमी बोले वाले औजन ताकले के जी डिस्काउंट होचे कि ना अच्छे देखुन जेतकी जल्दी हवा बिहा घरिया लगी भी डिस्काउंट अच्छे व्यापारी मान कर भी रेट माने अलगा लागबा तांको किछि रेट कम लागबा देखुन जेन माने भी व्यापार करबा ले चाहू ताको होलसेल नेमी बेले भी अपन माने आसन विजिट करू अपन को ले सेपरेट रेट लागबा अपन तो वीडियो रे सेटा मेंशन करना है दुकान के विजिट कला अपन को रेट भल लागबा तो आजर वीडियो अपन को साड़ी वीडियोटा केंदा लागला कमेंट रे कोन जदी भल लागला लाइक करून शेयर करून आ जेन माने भी घिनबा ले चाहू वीडियो रो स्टार्टिंग रे प्रोसेस बताई जे ऊपर देतो नंबर स्क्रीनशॉट करी फोटो ना ऑनलाइन ऑर्डर करू जेन माने भी घर के विजिट करबा चाहू ऑर्डर करबा लागि घिनबा ले चाहू तांको एड्रेसटा फेर के कहि दो संबलपुर बड़बजार समलेश्वरी मंदिर आपण माने जानू देबे समलेश्वरी मंदिर मात्र 100 मीटर अछि तांकर घरटा आसिकरी सब कलेक्शन नहीं पारबे तो ये वीडियो नोट करबा फिर मिला नेक्स्ट वीडियो रे जय मां समले।